जय जगन्नाथ। नमस्कार चाषी भाई माने। वर्तमान जो पनीपरिवार अहेतुक मूल्य वृद्धि होती एथरे चाषी माने लाभ न पाई भी चाषी माने भी लॉस होती, खाउटी माने भी यार कुप्रभाव देखाई। प्राय बजार रे सबू परिवा 100 टंका पाखापाखि रही। किछि परिवा शीत दिनिया परिवा से परिवा रेट उच्चा रहिले ठीक अच्छी, किंतु जो परिवाटा कि खरा किंबा वर्षा रे भल होता है से परिवा भी वर्तमान रेट उच्चा रही। आर मुख्य कारण है जे जमी बाड़ी रे पनीपरिवार नष्ट हो जाउछि आउ अमल कमी जाइछि। यार कारण हम आमे खोजितलु विगत वर्ष रे आमे यार समाधान पाई चेष्टा करथिलु। आमे यार उपाय को यूट्यूब माध्यम रे जानिबा को पाइलु जे डॉक्टर वीरेंद्र लाठरा यार समाधान करथिले। से तांको कहवा अनुसार जो गोंद कतिरा जदि आमे जमी रे प्रयोग करिबा ताहले ये जमीर माटीर हल्का रखे सहित जलधारण शक्ति बढ़ी थाए, ता सहित ये माटी की भी ठंडा रखी थाए। मु आपन को वर्तमान देखौची सेटा होची गोंद कतिरा आलमंड गम जो कहउछंती एटा होची गोंद कतिरा। आर विशेषत्व होला ये गोटा पानी रे पइले एटा तार निज ओजन रु प्राय 100 ग्राम 100% जल को शोषी थाए। 100 गुणा जल को शोषी थाए। जेपरिक गोटे चामच जदि आपको ये व्यवहार करिवो ताले गोटाए ग्लास रो पानी की से पूरा जमती भूसी आउ आमर नांडी बगुली ये जो जहाँ काम करिथाए ये प्रायतः से काम करिथाए। किंतु आर विशेषत्व होला ये जल को निजको आड़ को शोषी रखी थाए, गछ को दरकार समय रे जोगई थाए। आमे खरा दिने कौन प्रोब्लेम होता है जे दिन दी पर अचानक वृष्टिपात होता है आउ ये वर्षा छाड़ी गले पुणी माटीर टेम्परेचरटा पुणी बढ़ी जाता है, अत्यधिक बढ़ी जाए। जो गुड़मुड़ी हुए से टाइम रे कौन हुए पनीपरिवार जो सरू सरू चेर माने सब नष्ट हो जाए। आउ जदि चाषी मान भाई माने याकू व्यवहार करेंगे ये जे को पानी रे जो गुंड करके जेकोसी जैविक सार किंबा रासायनिक सार रे मिसेकी जमी रे प्रयोग कले ये माटीर हल्का रखा सहित ओदा रखी थाए। माटीर जो टेम्परेचर सडन बढ़ी जावा सडन कमी जावा ठू ये जो प्रोब्लेमटा हुए तार को ताकू रक्षा करते। आउ जो फल कि पनीपरिया गछरे आमे साधारणतः सकाळे किंबा संध्यारे पानी दे थाउ। सकाळे किंबा संध्यारे वर्षा हबो बोली किछि ग्यारंटी नहीं। वर्षा दी पर भी जेतले अत्यधिक उत्ताप थबो तापर सडन वर्षा हो जीवो जो गछ कौन हो जे
ଇଏ ସିଝିଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବି ଆଗରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ କଥା ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ସାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ସାର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଣିରେ ମାଟିର ବହୁତ ତଳକୁ ପଳେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର ଗୁଣ ହେଲା ପାଣି ସହିତ ସାରକୁ ବି ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାରକୁ ରିଲିଜ୍ କରେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ତାହେଲେ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଦ୍ୱାରା ପନିପରିବାର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାଠୁ ଅଙ୍କୁଶ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଆମେ ଯେତିକି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗୋଟେ ଫସଲରେ ତାର ଅଧା ପାଣିରେ ବି ଆମେ ସେ ଫସଲକୁ ସେ ଠିକ୍ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ଅଧା ପାଣି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲର ଅମଳ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ସେୟାର କଲେ ଯେପରିକି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଅଛି ଯେ ବଜାରରେ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅମଳ ହେବ ଆଉ ବଜାର ବି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।